Alléluia. Mi dope na jiho yewe miton. Ma ohun ga to aholu eto gbe. Gbogbo ala na ndo mi to gbe. Ni jale bo yo pe to alo miton me. O so fa praise TV pon to le mi. Mi ndo ndo mi. Jesu na do jijo ho eton hiya do kuro po mi u ben potan. Me wana to Kristi Jesu me. O go eton do meji to o sehe me. O go lo to ti do hiya mi dodo. O ho dodo me no zo gbe me. Ulo we yin o kan. E no zombo hanu no ple. Bon, henu na yinu kan. Bon, nous kan yina do tin. O ho do menon zo gbe me. O na zon. Bon, henu na do yinu kan. Alors, to ho go neji, o nu kan to aguntan leze, o we awe na mi. O ma titan o de son we e ganjele mi atan mi ta etan gban atan. Afo atan to do je awoto. We ma we to we titan o we kolosinu letan. O we ma kolosinu letan ta atan. Fo konukun we je vivonu. Donc, minaze ou etitan lo, et do ya mi domo. Vasere we jog benon. E na otogunde, bo oto hwen do loton. E na vaselo o vi eton le. Bododomo. Jiwe ko dodo, idi manu. Enyi o 20 hamblo. Kavi do oho bo nueme. Kavi na do basi oho na o vi eton le. Do mi mame eton lo we dodomo. Yera tinto yawe home bron wa yawe zon na ohwendo okwe le kabinu lotonbe henu mene enyi le kabinu sin okwe ejo do hona ngborungbo ese okwe homon koton bo dokia ovie ton le do le jo to gbe jo do na mi do mo okun kan mi ton lo ni mo nu 20 blo il m'a sonné bailli au badoudou à yon lolé il m'a donné ma même lo il est abi ovie si vile numbo de edo ho na mene ria ovie lolé we do hia mi do mo ovie lolé il dibusi o holo ba ese holo bo yi o holo he ala de yi holo he yo ato zoni zito holo ji na ita otu yese otu ba yi he o sen kwa shedu aide joy jro bo na henu le cabine l'auton Dieu yewe si un chelo au vilo le ye kodo a chelo e bon quand on so mo to ton koku to to ma so timba bon wona o jere to yi jo pon ye han bo moromo me le ye hendego Dieu yewe e ado Jeremia yewe gan lo e do han do mo ni be o vi e cabine l'auton le bo be wa yewe hoba bo a kon 20 do nume wado no mo irinu mi do ase wo na ido irinu na joy do mo utu alors to owe titan lo me owi lo ye ohobo do mo ye mana no 20 gba na ite utu o to e ton ko do se na ye do mo ye ni ma no 20 blo ye ni ma so no ho member no eyin o send de joy do na o to e ton bo do na ye le ye si ye ne o sen lo le na yewe gan Jeremia bo e nunde bo e vivi ho mena jiho yewe wo ezombo e mize we lo mi bele san fo chiro poto sigba ye ko do mo mi ule mananu o 20 gba na Jonadab ofisunu le kabi o to mi ton ko do sena mi do mo mi ule mananu o 20 kavi ofisunu mi ton le gbede mo mi ule mana do oho kavi do okun kavi do ovengle kavi tindo dpp gba sigba azan mi ton le po we mi na no go hole me na mi do no gbe azan susu to aigba lome eheme mi wa shite donc do yara do bon o sen hui de je gbe na o to eton bo o to eton nai de o to eton ze o lo chen nai yese o lo bo yi hen alors emi ka ze o ta o se lo ton do bon o do menos o gbe me yo yo communication o emize bo do ya me abi o emi lala me ene lo no zo hen no ple o hen na sudeji bo hen na no gbe bo we lo do mo na mi do no gbe diden to ai gbaji alors emi ka ze o gbe ne o go se lo ton bo mi ze wa igodo mi na mo do mo o ho awe weti
titan oho dagbe oho jiwo yewe ton eyin asiedo ayo simple je ogbe ton ko awe to wo eyin oho nyinaka oho legba ton o kolo legba ton won we de to gbe lo me ko to kla do ayo han gbe ni alors endo mi ka se oho je ogbe ton titan de dona adam ko vapo e dona e dona mo yeso kan to sisen le po me ṣùgbọ́n ti to chenchen lo yin ma dubulo ni edu iraku je do mo na yi bo je yin han to yi ton wenwe na legba wa to godo wa do mo a mi mana ku dandangba lo mi na ta iri jiwo yewe e mi du lo nu ku mi to na hun bo mi na yan nu yi bo na yan dago mi na yan yin kan o ho yin kan lo legba wa do e wa dodo ai ha me na gbeto to we nenu bo nu gorungbo gbeto yin wa na o ho yin kan bo gbe o ho dagbe dai communication de mawu nai o ho de mawu jira nai ye gbe o ho lo dai wa yo ho yin kan bo eto ayi han wa kaka je gbe donc to file po pátápátá ni na nyu no to gwendo me to alioji to agunme to agbe me to azome to ajoten o fo awe ne lewe to yi to afosi ho dagbe po ho yin kan ko bo endo mo mere jan inu nyu eto bo na tin dagbe ton e na pon tiri ho do yin ho dagbe bo na name ho dagbe bo na yi hen ho dagbe bo na yi zan lile ne kabi lole si ovi ye yi oho dagbe o to itoton bo zan bo yi zan na ete otu na yin do no gbeden utu lo wo so bo ye do tin do ale to jode be mi aze owe lo mi agoyodo susu to owe lo sin apawe mi moro verset 13 owe lo ton do owe ma titan lo Jérémie chapitre 35 afo atondo je ao 5 à 10 ouais si wa mi wa verset 30 lo e do mo wonenu we oho okuno ton wa Jeremia de do mo lewe okuno han pale ton do jiwo yo Israel ton yi bodo han o me Juda ton lepo to me Jerusalem ton lepo do be mi ole mayi okun na me na do tutu ayi han oho sele we okuno do yi oho Jonadab ofisunu le kabiton le lo e wale e wo ko do se na ofisunu eton le manando nu o 20 poro je egbehe donc oho de o to eton do se na yi lo na viro le lo e zombo ho me jo eton do to kun ise ton go be do bon yiri lana to me le po pátápátá do bon yiri mo pon yiri pon han tiri do o to de wo e do vire o vi hun do eton ton le bo no ye o sende bo viro le yin o sen lo bo tito hui o sen lo ton ji do ni pon do lana to kun le po do bon o vie ne le yin do na no alléluia donc e do ya do mo e mere yin o sen e mere se tonu na o gbedu ayo ko dagbe o to Jehovah ton o dagbe jiwo yo gbon ton o dagbe he ajito ezedonu kon ta ri o jiwo yo ton e mere se tonu na me ran do na to jode me ran do na to jiwo yo de me wona to Jesu me donc o gbe ne lo e hemi na do gobi o we susu me bo o we sa susu do hia do mo to horena o vi hun do ne le ton yedo yo ko dagbe o to ton bo de vi pipe to jo gboro sinu kon bo yedo ayi yedo ba yi pondeu bo ado hia ko tale po do mo ye ni pon hun do ne lo ye se tonu be mi le lo to egbe me wona to Jesu me be mi le lo to egbe be mi se tonu na o jiwo yewe ton be mi se tonu na ogbedo ai jiwo yewe ton o ton we do e do pon le o me le yi onufuro to gbe gbona mi bo yeso di bunami amo ai ka eton lo e gendo mi jiwo yewe e to sen na mi to egbeso to fi fon to afunfu ye to yewe gan le do han mi bo to asedo ai le o sen le bo to oho jo egberon ton ziwa na mi le be mi to sise ya me wona to Jesu me e mi ze o ponde oho de tin lo wo endo do mo o to lo e do mo na o fi le e ma November na jo egbe na e do mo ye yanu gbeden lo e ma November be o se mo nkan to ma ti to agunso na to me to egbe bro mi ma nu ahan CCM lo mi ma nu o 20 han lo be o se mo nkan to ma ti to egbe be na we te ro to egbe be mi to sen lo yin be mi to sen lo yin be mi to sen lo yin ye ka do mo me se tonu we na du ale agun lotan mi o me se tonu we na du ale agun lotan me we de mi ma Jonas se jiwo ye gbanu si ho mi ma Jonas se ma o gbanu si ho mi ma Jonas do to ai han ogbejo gbanu ton ṣùgbọ́n o ho gbe awe to eyin o ho gbe ko lotan lo
nu ahamo alcool na do tito na to me nyama nu ve han nyama nu han sisi be ama hunukun ama bio hame nu ahamo me ma mo we ne charge ma to mi mo we ne wa mi no ze ene hogbe nyana kan ne lo wono yibo do wa zon wa mi la ze ba do gbezan mi ton hen gble wo ezon mi na mo oku ajiji su to agun lo me to egbe oku ajiji su to gbe lo me to egbe accident le ma do soha onu jijo arida ton le onu ma je ni jole onu ma ngan jole e wa to jijo susu na ete otu gbeto e vettori na hogbe jo gbe ton gbeto to so se hu jo gbe ton ji gbeto e ma pai ho jo ton wa mi ze ho jo ton do ke mize ho joy tondo la di le adam ko eva ko ba ito wenenu bo eze ho joy gbe tondo o la do bo ayi ho dan lotan bo do lesun me ho de do mo eto egbe to agun lo me o se ke joy gbe na mi to agun lo me kavi o nu emi lo na ho do to ayi ho me to egbe lo le mi joko pele kodo bo mi ato nu kan yi to azon agbasa ton me mi ato yi nu kan to ayi ho si o ho na mele me o ho de demando ale o demando azanga gbega ele lo me mi ato nu ko yite to egbe ache nu kon to aguntore to kala je egbe so na li do mi to le ni do mo hunlega na li do mi to le ni do mo gigo na li do mi to le ni do mo dagbe o wa nu esunbo ye to ho jo egbe ton se wa nu kon mi ton to egbe so di le apostoli Jesu ton le we na Jesu ma te so tin to ede ye do ho jo egbe ton hia bodo mo le mi ko se bo ye ko dodo to mi ton me eni lo mi to li do han mi e jelo na mi ni ba ite mi ni do to tebo se na o gbe mi to ni do yan eni se o we ti tan jo hanu ton mi se o ta ton do po afo ton a tonto o mi be so a tonto edo eni he mi le ko mo bo so se we mi le to lila han mi na mi le ga ni do tin do kon do po mi po o ho de apostole se we na Jesu eno yeme boto ho do han ho de ese we yi we le Jesu wa igodo yi wa ze ho lo bo ala na kotale mo ro polo ho de agito wen do ton agito henu ton de se we na ple henu le to po bran do ho lo na yi ho je egbe ton ho nu gbo je egbe ton e na do ro chenche na yi bo e na mo te do yen de e na do dagbe na hen do lo e na do dagbe na henu lo e na do dagbe na o vi eti to hen do lo mele di le bu kabi le kabi e ba yi do to o we tonu mo mi lo su kaka mi le su na ba ina hwen mi do mi ton le amo to egbe okun ma tin to hwen do me ba agito dagbe e to dandan me bo il y a non passé communication il y a non ze oho wa e ganya agito na ze ya asieton agino si an bolando e temi na be bo hwen do mi ton na do inu kan be je si oho e do teme to mi de bo e na yin ho ne bo na no to agito na plo vie ton le agito dagbe de joro nu kan ihun do ton henu me tonton e na plo vie ton ma do mo yen o to mi ton udie mai mawo di etele no bai bo e no he ho me gble na mi etele no bai bo mo no je mi ton ji etele no bai bo don do ade ho me na mi do ho mi ze mi de do nu polo o je lo polo me na mi me po ni do ho do po bo o vide do yo vo do das de do aganje de do akompi pa e na ze ho bra do na to ton ah papa azome kwa che de mo ya osu na mi lo wo ezombo ho me je mo no hun kavi papa de mi no da kwa do meji to hwen do me wo ezombo mo na afifi na mi ato ho level ledo mi ma na kende me na mi ah papa no to so nye no sienta lo wo ndo mo de mo no dundo game mi no na ze oho bo passer communication en le to hwen do me na nu ko hwen do lo ton bo to na ze bona nyero enyo no kan na kan ah o vi le dole bo jijo ton wa lo ton se ton bele to hwen nu e na ba de e na ze do ai ma mo lo mo o e mi lo so na ba de e mi do na tenpon bo nu kan yi han o kia ji ko ye gbe ton nu kan yi ran nu kan yi hwen do lo ton e mi do na tenpon bo e na nyon to alo mi ton me ṣùgbọ́n yẹn lọ́mọ mi mọ̀nà sí ẹ̀kọ́ dókì yá mi lè ẹ̀kọ́ ẹ̀dọ́mẹ́ àmọ́ àṣù pàṣípò yẹn náà tó jẹrẹmẹ òfìlẹ̀ yẹn máa dọ́mẹ́ sísí àgùn pípé yẹn náà xɔgbe dɔdó kpɔ xɔkɔndó kpɔ communication ma tiɲa bɔn mɛlɛ náà fɔmɔ náà bá yìí nù etɔn de kpɔn wọ́n sɔ mìíràn mɔ̀rọ̀ mɔ àgùn susu tó bí gba tó egbe àgùn susu tó bí gbélé tó egbe wọ́n tó susu sɔ tó afɔ kílẹ̀ tó egbe náà yìí tɛ o tó o xɔ dɔdó kpɔ ma tiɲ ba ní mọ̀ ɔ̀dọ̀ xɔ tó kpɔ ba mɛlɛ fana bá etɔn de kpɔn mɛlɛ fana kan etɔn de mɛlɛ fana zé etɔn de da yi mɛlɛ fana zé etɔn de da yi wọ́n sɔ bɔ yẹn dɔ bɛ kàtó mɔ hwɛn do lɔ e maa yìí nù kàn
o so we awe to we Colossiens ton ta ton lo afo ko do mo mi o vile mi se to na meji to le e ndo mo meji to le wa to ne bayi bon lo ma to jijiro vi lo ma to ko me hun na vi na mo vi na wa gbon bo to se to na meji to lo o so afo no ko do mo mi o to le ga mi e ho me gbe na o vi mi to le blo na yi ka gble ho me ye gble ho na sienta c'est qui a su yo ma nga panu ko to bo na do mi na wa fun he gba o sugba yana ba je yana gble ho me ye gble ho me nya te to sende do abi ate to ho levo do ye ma na o to ho to ba nya te o tu ama to azon ajito to wa pepe voilà ye no mi kara wa azon ajito to pepe e jere o jere le tin se gbe we ja ile ka vi azale to azon lo pore to sele me na ze vi mi ton le asi mi ton si an no ete te jijo hondolo na do yinu kan o fi le ete mi no yin wana bo mi na no du bo mi na do to aya jije me o fi le gan no mi no ho akara ro ko be na mi o mi no ba yi apon na mi o mi no da ile si si no na mi no ba yi no bo mi na bi alogo jo gberon ton bo jo esi ache e na kondo azonten e na kondo ajoten bo mi na mo te do pe hunlo onu ovi mi to le do me do ina bi onu ze jirego gba o ma do ni bi onu ze jirego me nu nu jro je eton do mi ze ponde uropo exemple ado vi we o me bo video to azon me yi ba ma pego bo so azon me ko na vi lo bo vi lo po do gbe to le po to class bo to ayaji je be bo censeur ka vi me ron yi azon me ko e bi ho gba bo lo ya o vi le be fon to mele po sinu kuma e lo ba e ama so azon me ko ton c'est ça qui te bo to son holo me yo na se saketon wona ton wa o blako mele no ga agbe ton na pe pon e na cho e ma so azon ko be na kule na ko e na bla one nyo e video we ma no hede e na e gan via vi nye ka via vi ro e na do ete baba chi we ma bayi onu enyi responsabilité ton nu enyi droit e ton baba chi ma bayi nye no video wa ho gbe e ma do hun mo gan fa fun ha ka yo na do ho de na we e na papa ye yan mi wa no fun we yo ya ma mo de ma mo ko na jajo we ya papa ma so do hogbe dagbe o so do hogbe nyina kan ni vie na ki fun ku nyina mo vie ze pa mo da sinami vie gan se fait maintenant ba ni me ma se e na sien ta dogo mi ma do vie ni ba mo me nu mo koton hen e na hen ta sisien wa e na zombo wendo e ma na yi nu kan bon o vie hen na ena jo na gbe ena jo na sien ta na ta otu onu yin droit o toton o tomato bi bayi ama bayi non yin no mi ka jo na fun do ni inu kan mi do do asedu ayi bo gbe mi ton na hunu lo e je no inu wa mi ton le mi do te po na bayi do pipeji bo nu devoir o toton e na bayi bo devoir o vito lo so na bayi sugba na nu mo kan ton do tin bo nu no vena o viro kolo ko na do nyu bo to na ya ho o to we no mo e na o ho na me lo kolo ko e do na do ho vive to ho me ne a pontan sun opo sun awe abi se ropo bi na ze ho dai won se me keka se do fo e ten ti bayi to tokoli ajino iya mama hwen do ton e na do e te wen ti bayi na asuke to asikoli e te ma bayi e te go we ma pe e te le ma bayi bo abi te no bayi no vena we bo to na do bon amo ya o klopa nu e amo ya o zai nu ro mo so gbe do gan me e ho di do to le na da fa gba o aron zumi aron ponu klomi ene le ma yan ene ma yan na mi bo ya na do yon ko se wele vonu bo ira nyon de na jira ele do bo na te do no ede le me bo ete bo nu ko ina do ti to henu me nu ko ina do ti to wendo me nu ko ina do ti to joje me bo na do indagbe na mi me wona to Jesu me gama ma so to mi si no hogo ne e hogo vivere bo mi na de nu nyon susu ton so me bo mi na mo te do ba ye mi na mo te do yi bo na zan na o so na ho do mi to ni do nyon sugba to popo me we ndo mo ho jogberan ton be kuri do pe ton ndo mo me kuri se to na ogbe jogberan ton me kuri na o to o se jogberan ton mi na o to asedu ai ma o ton di le wendo o we titan ton dodo bo ye se to nu bo jo do pada gbe na ye e je lo yen po hie po wendo mi ton blebu mi no ze o ho jogberan ton do sese mi ton bo to na dran lo do wendo lo ji bo na bi alogo si wa nu mi na do ko ndo mo jo ni bo asi na gbeto jogberan ni jale bo asi na wendo le na nu ko wendo ton e son huron poro nu go pipe wendo tongo ojo nu ngo yin na do tin Jesu kan bo asina wendo le po Jesu na ze mi me ko do aga jijo oni tin na mi me ko alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.